4 दिन कंठ दे कृष्ण गले मथुरापुर को विचार करंतु 4 दिन पुरिला 4 मास पुरिला 4 वर्ष पुरिला जुग जुग बीतिला फेरिले खंटवृत्ति कले ताले कृष्ण सत्यनारायण हेबे सत्यनारायण किए मु आज आपण मान को चारिपद कथा कहूँ जी मो पे कष्ट सहीकरी आउ घंटे न बसबे मु कहीं असल कथा कहबी कृष्ण को किए परीक्षा करदेले हय कृष्ण ठाकुरे तुमे एड़े चला कि पांडव मानक परीक्षा नहीं गल तुमे परीक्षा देइछ ये दुनिया रे जदि प्रकृत रे पांडव मानकर किए परम शत्रु से होचंती कृष्ण नारायण दीटा वंशर शत्रु ठीक है सार शुण जी आप बस प्रमाण नेबे जाए मत छाड़े कौरव मानकर मामू किए शकुनी से हूँ कौरव मानकर परम शत्रु पांडव वंशर मामू किए कृष्ण नुहति अभिमन्युकर मामू से कृष्ण होउचंती पांडवंकर परम शत्रु परीक्षा नेले जने सरस्वती नदी कूल आगू को कहबी आग बुझंतु सत्यनारायण सत्यनारायण राम नारायण नुहंती कृष्ण नारायण नुहंती आउ जने नारायण अछंती मो माँ माने ताकू बेसी चिन्हिचंती से नारायण वर्ष को थरिए पूजा पाती से नारायण से सत्यनारायण ना से नारायण किए गोटे शुल्क गाइबी पाढ़ी बाबू आज पाला तुम शुल्क विहीन पाला ताले पंडिते किए से नारायण कहला सप्त फणा नित देवंग चतुर्बाहु किरीटी नम्र पल्लवाकार पिंगला समश्रुलोचन मो माँ माने से नारायण को पूजा करती मालो तांकर 7टा फणा 4टा हाथ पिंगल बनर श्मश्रु दाढ़ी लाल लाल आखि से भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि रे माँ माने गोटे नारायण को पूजा करती तू कहि पारू से नारायण किए से नारायण किए खुदुरुकुणी नारायण हे भगवान तथे मु नमस्कार करुछि खुदुरुकुणी नारायण हेले हाँ खुदुरुकुणी रे मंगला पूजा करती प्रत्येक रविवार से नारायण हेले अनंत नारायण किंतु अनंत नारायण गोटे थर पूजा पाइबे वर्ष आमर ये नारायण प्रत्येक दिन पूजा पाइबे नहीं कि आज सत्य नारायण किए परिष्कार आपण को घर पाखर अल्प बाटे से अच्छा परिष्कार करदेवी ताहले पंडित सत्यनारायण हेबे किए मु गोटे पद आपन को सुनाऊची कवि हेले कवि सूर्य बलदेव रथ बही किशोर चंद्र आनंद चंपू जो चंपू बोलिले किशोर चंद्र कृष्ण आनंद कहते क्षय पटल चंद्रा नन बही आनी देखाई किशोर चंद्र आनंद चंपू किशोर चंद्रानंद चंपू नन ना गोटे पद कलाए क्षीर सागर आउ जने नारायण कि आज सत्यनारायण ठिकଣା आपण नेबे कृष्ण परीक्षा देबे पांडव मानकर कृष्ण शत्रु कि मित्र मित्र बस समय पाइले किए बाबू पचारि सुभद्रा कुआडे गले किछि नहले टंका 100-200 नदेले कहबी केमती गरीब ब्राह्मण मु भिक्षा मागी चलुछि तांकु नदेले चलिबो से कहले कहले मु पैसा पई पाला गाउनी पैसा पे तुमे बेसी गाउछ कानूनना कहि दियो से तांको पैसा हमकु दे देबे तांको देबे ता संगत पैसा दे दो नन्ना को पैसाटा हमकु दे दे देखिया किति पळेइबे पैसा आंकर बेसी लबो जेतक मास्टरिया गायक मास्टर हितेबे गायक हितेबे खाली बाईगण धराउथबे सस्ता कोंटी से बाईगण को चिपी चिपी नोतरा कर दे मु जान नहीं ये जेतिके आपण माने बस मास्टर गायक खाली से मास्टर न आपण माने के थिबे मते खराब भाबे
ପୁଅ କଲା କ୍ଷୀର ସାଗର ସମ୍ଭବା କୁଚ କୁମ୍ଭ ଇଏ ଯୁଗଳ ପରିରମ୍ଭ ଚତୁର ହେ ନିଶ୍ୱାସ ରହିଲା କଲିଜା ଫାଟିଯିବ କ୍ଷମାନୁ কম্পা ধর হে পুরুনা স্বর তুমি পকাইব তুম কলিজা গলি পড়িব ସାରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲେଖା ଚାଲିଛି ସେ କହୁଛି ଚା ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡ କହୁଛି ଦେଖ ঘরে চাହା ପିଆଉ ନା ସେଇ ଯୁଗରେ ଏ କାଗଜ ଖୋଳକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛୁ କି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କାଗଜକୁ କାମୁଡୁଛି ୟାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ସେ କାମକୁ ଦେଖିଲୁ କାଗଜ କାହିଁ କାମୁଡୁଛୁ ନା ନାଇଁ କାମୁଡୁନି ତାକୁ ହାଲକେଇକିରି ପିଇବୁ କାମୁଡୁଛୁ କ'ଣ ପଥିରେଇକି ପାଲାରୁ ଅଇଲା ଏମିତି ମଲାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଘରେ ଖାଇକି ନାହିଁ କାହିଁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତୁ କିଲୋଛୁ ବା ତତେ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ବ୍ରହ୍ମ ତାତି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବସା ଘରକୁ ଯୋଉଦିନ ତୁ ଯାଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କହିଲେ କହିବା ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଆ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି କାଲି ରାଧାକୃଷ୍ଣ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମା ପୁଅ ହେଲେ ପାଢ଼ିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମା ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ମା କିଏ ପୁଅ କିଏ ନା ନା କୋଉ ପ୍ରମାଣ କୋଉ କବିଙ୍କର ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି କିଛି ଶୁଣିଲି ନାହିଁ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଉପରେ ବଢିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କବିଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଲି ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ହେବେ ପୁଅ ରାଧା ହେବେ ମା କୃଷ୍ଣ ହେବେ ସ୍ୱାମୀ ରାଧା ହେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ
ରାଧା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଛିଡ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାଧା ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଆଣିଲେ ନାହିଁ? ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଜୀବଟି ରାଧା ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ପରମ କୃଷ୍ଣ ବୋଲୁ ଜୀବ ହେଲେ ରାଧା, ପରମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ସେଇ କଥାକୁ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା କହିଲା, ଅଧେ ରାଧା ଅଧେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଏକ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧ ରୂପ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ବିବେକ। ତେଣୁ ଜୀବ ହେଲେ ରାଧା, ପରମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପରକ୍ଷରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଏକଇ ବୃକ୍ଷେ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ, ଏକଇ ବୃକ୍ଷେ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ, ଇଏ ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି। ସୁକ ସାରି, ସାରି ହଉଛି ରାଧା, ଜୀବ ପରମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଗୋଟିଏ। ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାଧା ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାରୀ ତାଙ୍କଠୁ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ବେଳ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, କଳି ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ। ଆଉ ସାଡ଼କୁ ଯିବି ନାହିଁ, 3 ରାତି ପାଲା କ'ଣ ଅଣ୍ଟୁଛି? ତେଣୁ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ଷୀରସାଗରରୁ ସମ୍ଭବୀ ଥିଲେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାଙ୍କର କୁଚ କୁମ୍ଭକୁ ପରିରମ୍ଭ କହିଲା ଆଶ୍ରୟ। ଏଠି ଯେତେ ପିଲା ସବୁ ବସିଛ, ତୁମେ କାହା କୁଚ କୁମ୍ଭକୁ ଆଶ୍ରା କରି ବଡ଼ ହେଇଛ? ମାର। ମାର ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଗୋଟେ। ଝିଅ କେତେବେଳେ ବାହା ହବ, ଜାୟା ହବ, ଜନନୀ ହବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ତା ଛାତିରେ 2ଟି ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଥୋଇଛି। ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଅମୃତ ପାନ କରିବ। ପଚାରିଥିଲି, କ୍ଷୀର ବିଷବଳା କ୍ଷୀର ଦେଲା ପୁତନା, ମଲା ପୁତନା। ବିଷ ଦିଏ ଯିଏ ସେ ମରେ। ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରାଧା ରାଧା ହେଇକି ଗଲ ଭଜନ ଉର୍ଦିଅଣ୍ଡା ବୋଲିକି। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସାଡ଼କୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ସେ କୁଚ କୁମ୍ଭକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବି ସ୍ତ୍ରୀର କୁଚ କୁମ୍ଭକୁ ଆଶ୍ରା କରେ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କଲାବେଳେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମା ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତୁ କି ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭୂତ ଯୌନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ କିଏ? ନାରାୟଣଙ୍କର କେଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 3ଟା। ଖାଲି ନାରାୟଣଙ୍କର 3ଟା ନୁହଁ, ଶିବଙ୍କର 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ଖାଲି ଶିବଙ୍କର ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି 3 ସ୍ତ୍ରୀ। କେମିତି 3 ସ୍ତ୍ରୀ? ଆଜ୍ଞା ଭୋଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର 16,108 ସ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ହେଇଠି ବାହା ହେଇଛି, ଆର ଭୋଜି ଭୋଜି କିଛି ନାହିଁ। ବାପା, କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ହଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଭୋଜି ଦିଅନ୍ତିନି, ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଭୋଜି କରିବ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗାଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିଲା, ଖଗ ଆସନେ ଖଗପତି, ଖଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଖଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଖଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଆପଣ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖଗ କହିଲେ ଗରୁଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଗରୁଡ଼ ଆସନରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲାବେଳେ ଇଏ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସେବା କରନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଛରେ ବସେଇଥିବେ, ସେ ବାଇକରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ? ଚୁଭେଇବ। ଖଗ ଆସନରେ ଖଗପତି ଥିଲାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସେବା କରନ୍ତି? ତାହେଲେ ଇଏ ଲେଖା ଭୁଲ, ତାର ଅର୍ଥ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି। ଖ କହିଲେ ଗର୍ତ୍ତ, ଗ କହିଲେ ଗମନ କରିବା। ନିଜେ ଗାତ ନ କରିକି ଗାତ ଭିତରେ ରୁହେ କିଏ?
सर्प सर्प गर्त करि परिबनी अन्य केही गर्त करथिबे तार भितर रहबो ख कहिले गर्त गर्त को गमन करे सर्प सर्प मानक भितर श्रेष्ठ किए हे सर्प मानक भितर श्रेष्ठ अनंत अनंत कूल रे प्रभु सोइला बेले सारे किए सेवा करंती लक्ष्मी सरस्वती दी जन सेवा करंती लक्ष्मी पाद तले बसता सेवा करंती किए आग नारायण क्या बाई देले लक्ष्मी की ना सरस्वती ब्राह्मण माने बोलुचंती एडी बसिछि हमर वेणुधर ताले प्रथमे नारायणकर स्त्री किए नारायणकर स्त्री वसुधेव गर्भसी ओडिया रे कहंतु वसुधा मा हुजंती नारायणकर स्त्री ये जगतर नाथ जगन्नाथ पाखे श्रीदेवी भूदेवी छंती ये वसुमती नारायण कर पुणी प्रथम सहधर्मिणी बुझिले तो आगे वसुमती होउछंती प्रथम स्त्री ग्राहकर नारायण कर शिवंकर तीन किए गोटे गोटे कथा मा बुझी था शिवंकर प्रथम स्त्री जी से पार्वती नुह दक्षराज नंदिनी सती से सती पार्वती हेले कुमार संभव लिखिले कालिदास कहला ये अथाव माने न पितु प्रचुकुता दक्षस्य कन्या भव पूर्व पत्नी सती सती जोग विसृष्ट देहा तांग जन्मने शैलबधू प्रपेदे केमिति संस्कृत अर्थ होछि पंडिते सुनंतु अथ अवमानन अथावमानन ये दी जन देवता तीन तीन स्त्री कहीदेले तापरे नारायण पाखु जीवा जेतबेले अपमान पाइले सती का थौ निज बापा ठारू स्वामी शिवंकर निंदा जेतबेले कले किए दक्ष पुओ गोटे झील बाही सारिबा परे तार इष्ट हुए स्वामी से झीर बापा जदि जोई की निंदा करिवो से झील सही परिबो जेतेबेले दक्ष प्रजापति निंदा करिसंती शिवंकु कान रे हाथ देई देले सती कहले मु अनन्य सुलभ मृत्युंजय मंगलमय शिवंकर निंदाटा को मु श्रुति पत्थर आप्यान करी ये सारा शरीर को मु पाप सिक्त कर देले ठीक धीरे धीरे आज्ञा तेणुक ये पाप शरीर को लेकिन शिवंक पाखक जी से दक्ष नंदिनी सती कौन कले ना भूल केमिति भूल मु आपन कहि यही भूल तथ्य गायक देकरी सब अड़ुआ कर जदि कुंडू को नहीं पड़िले ताले तापर केमिति पार्वती हेले कला निज शरीर निज हाथे नासी विष पी मरीजी मुझे रसी लगे मरी मुझे निआ को डेबी पानी की डे मरी 7 जन्म जाए मनीष जन्म पाइबी ना ठीक ना नहीं ना नहीं कहतु दक्ष नंदिनी जदि अग्नि की डेले मु प्रमाण देवी आपको एड़ा बड़ कथा आप प्रमाण देवी धीरे धीरे पिला जदि दक्ष नंदिनी सती यज्ञ कुंड को डेले मौसा पार्वती केमिति हेले अर्थ अवमानन अथावमानन शिव कहले भव तांकर पूर्व पत्नी सती यज्ञ कुंड को डेले ना
ନା କଣ କେମିତି କଲେ ଆଉ ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ମାନସରୁ ପଦ୍ଧତି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆଜି ପାଲା କିଛି କବି ଫବି ନାହିଁ ନା ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଆଜ୍ଞା ସତୀ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ସେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପାୱାର ଥିଲା ସତୀ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଉଡେଇ ଦଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହୁଏନି ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ରୂପକୁ ଦେଖୁ କି କାନରେ ଶୁଣୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ କାନ୍ତ କୃତେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟକ୍ତା ସତୀ କହିଲେ ଏ ଅପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବିନି ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯୋଗ ବଳରେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଉଡେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜାଳିଲାରୁ ନିଆଁ ରୋଷେଇ ହେଲା ଆପଣ ମଉସା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାକୁ ହଜମ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଚୁପ ହେଇ ବସ ଜଠରାଗ୍ନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଆପଣ କହନ୍ତି ମୋର ମାନ୍ଦାଗ୍ନି ହେଇଛି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି କ୍ରିଏଟ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଠୁ ହଉଛି କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ବୟସ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିରହା ନଳ ସେହିପରି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନଳ ଯୋଗାନଳ